जीवन में प्रत्येक लोक सफल होगा चाहती किंतु समस्ते सफल हो पारते ना कहीं कारण अधिकांश लोक समस्या देखिले रुकी जाती किंतु किछि लोक समस्या को चैलेंज भावे आगू को नहीं बढ़ती। सफलता गोटे दिन में फल नुहे ता तो जान तुम्हें यह प्रतिदिन चेष्टा धैर्य और आत्मविश्वास परिणाम। जे पढ़िले उठा शिखे जे अंधारे आलोक खोजे से दिने ना दिने सफलतार शिखर पहुँचे। आज आम ए भिडियो से टॉपिक विषय से थिंकिंग उपर कथा होगा जाऊँगी जहाँ साधारण लोकर असाधारण करे। सफल लोक मैंने कदापि हार मानते ना कहीं जाच कारण से माने जीवन को एक युद्ध भाव देखते ना से माने यहाँ गोटे यात्रा भाव देखते। देख यात्रा के पथ सीधा हुए केबे कठिन थाए केबे पहाड़ आसे तो केबे झड़ आसे किंतु जे यात्रा को भल पाए से लक्ष्य को निश्चित भाव पहुँचे। सफल लोक मैंने जानते जे हार मानिदेवा माने सपन को छाड़ीदेवा निज को छाड़ीदेवा तेणु से माने पड़िले उठती थकिले विश्राम करती किंतु रुकते ना। तो भाविक देख जे सफल लोक जीवन में कष्ट नाला से मन भांगी नाला से माने हजार थर निराश हो नथिले निश्चित भाव होते किंतु तार तफात यह जे से माने कष्ट को शत्रु भावी नथिले गोटे शिक्षक भाव नहीं। प्रत्येक भूल से एक नुआ लेसन पढ़ाई प्रत्येक विफलता से आउ मजबूत करथिला। से माने बुझीतिले जे आजिर वेदना आजिर कष्ट आगामी कालीर शक्ति हेबो। सफल लोक माने निज मन को निजर सबुठु बड़ दोस्त करती जिते बेले समस्ते कहती तू पारिबु नहीं से मानक मन भितर गोटे शब्द आसे मु चेष्टा करी से चेष्टा धीरे धीरे आत्मविश्वास परिणत हुए। आत्मविश्वास सफलतार परिणत हुए। जे निज को विश्वास करि पारे से पृथ्वी को मध्य बदले पारे। तुम्हें जदि आज कष्ट अछ जदि लगुच जे पथ अंधकार ताहले मन रख अंधार सदा आलोक पूर्वर आसे राति जेते गभीर हुए सकाल सेते निकटरे थाए। तुम एबे जे कष्ट देखुच से कष्ट को तुमको एमिति गढ़ जे आगामी दिन में तुम्हें निजको चिन्ह पारिब नहीं। देख सफल लोक मैंने फलाफल अधिक प्रयास ध्यान दिखती से माने प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आग को बढ़ती से माने जानती जे छोटे छोटे पदक्षेप मिसिले बड़ दूरता अतिक्रम हुए। गछ गोटे दिन में बड़ हुए ना किंतु प्रतिदिन बढ़ी थाए ठीक से बोली सफलता गोटे दिन काम नुहे प्रतिदिन अभ्यास। अनेक लोक स्वप्न देखती किंतु केवल किछि लोक से स्वप्न को पाई जागी रहती। सफल लोक माने से माने जो माने स्वप्न पाई सुविधा छाड़ती जेते बेले अन्य माने बुलुचंती से माने काम करती जेते बेले अन्य माने हार मानती से माने आउ थोड़े चेष्टा करती। देखो हार मानिबा सहज किछि न करिबा सहज दोष देवा सहज किंतु दायित्व नेबा कष्टकर। एवं सफल लोक माने से कष्ट को बाचंती से माने कहती नहीं जे परिस्थिति खराब से माने पचारती मु कौन करि पारिबी। जीवन में जेते बेले बाधा आसे दुईटी रास्ता थाए गोटेटी होची हार मानि नेबार आ गोटे होची शिखिबार। सफल लोक माने सदा शिखिबार रास्ता बाचंती से माने पचारती एही अनुभव मते कौन शिखाइला आ प्रश्न तांको आगो को नहीं जाए। तुमर जीवन तुम हाथ में तुमर आगामी काली तुम आजिर निष्पत्ति लुचिछि। जदि आज तुम्हें हार मान आगामी काली तुम्हें पछुआ अनुभव करिवो। जदि आज तुम्हें डटी रह आगामी काली तुम्हें गर्व अनुभव करिवो। मन रख सफलता से मानक मिले जो माने शेष पर्यंत खेलती शेष होगा पूर्वर मैदान छाड़ीदेले केबे जिद हेब ना। जीवन मध्य ठीक सेपरी शेष पदक्षेप पर्यंत चलवाक पड़े। कहीं तुमको विश्वास न कले चिंता करनी गछ माटी तुले जेते बेले बीज रहे कहीं ताकू देखते ना किंतु से शक्ति संग्रह करुए। समझ आसिले से माटी फाटी ऊपर को आसे एवं समस्त को देखा जाए तो मध्य से बीज पड़े। एवं प्रस्तुतर समझ आग को देखाइबार समझ आसब। सफल लोक माने निज लक्ष्य को प्रतिदिन मन पकाती से माने कहीं आरंभ करते से ध्यान दियंती जेते बेले थकी जाती से कारण तांको शक्ति दे थाए। तो मध्य निज कारण मन पकाओ तुम स्वप्न तुम परिवार तुम आगामी कालीर जीवन ए सब तुम शक्ति। हार मानिबा पूर्वर निज को पचार मु सतरे सबू चेष्टा करी कि जदि उत्तर ना तेबे आउ थर चेष्टा कर से गोटे थर ही तुम जीवन बदल पारे। सफल लोक मैंने भय को थमिबा को दियंते ना से माने भय सह चलवाक शिखती। भज माने तुम्हें गुरुत्वपूर्ण किसी करुच जोठारे भज नहीं सेठारे बड़ उन्नति मध्य नहीं। तुम्हें आज एक कथा शुणुच माने तुम भितर किसी देखेबार निया अच्छी से निया को जीवंत रख लोकों कथार नुहे निज लक्ष्य ध्यान दियो। दिन आसब जिते बेले लोके पचारे
ତୁ କେମିତି କରିପାରିଲୁ? ସେଦିନ ତୁମେ ହସିକି କହିବ ଯେ ମୁଁ କେବେ ହାର ମାନେନି। ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଉଠିଥିଲି। ମୁଁ ଥକିଥିଲି କିନ୍ତୁ ରୁକିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ହେଉ ମୁଁ ହାର ମାନିବି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉ ଚାଲିବି କିନ୍ତୁ ରୁକିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଭୟରୁ ବଡ଼, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଆଲସ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମୋର ଆଗାମୀକାଲି ମୋର ଆଜିର କଷ୍ଟରୁ ବଡ଼। ଦେଖ, ଜୀବନ ତୁମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ତୁମ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ଆସେ। ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ସହିଛ, ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଛ, ଆଉ ହୋଇପାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୀରବ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଟି ରୁହେ ସେ ହିଁ ଜିତିଥାଏ। ତୁମ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏହି କ୍ଷଣି ଶେଷ ହୋଇନି, ଏହା ମଧ୍ୟଭାଗ ମାତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେପରି ସମସ୍ୟା ବଢ଼େ, ନାୟକ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଶେଷରେ ଯେପରି ଜିତ୍ ହୁଏ, ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିତ୍ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ତୁମ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଅ। ହୋଇପାରେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଫଳ କାହିଁକି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଦେଖ। ବୀଜ ପୋତିଲେ ସହଜରେ ଗଛ ହୁଏନି। ପ୍ରଥମେ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂଳ ମଜବୁତ ହୁଏ, ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଟିକୁ ଭେଦି ବାହାରକୁ ଆସେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ଏହି କ୍ଷଣି ମୂଳ ହେଉଛି। ଯେତେ ଗଭୀର ମୂଳ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ଗଛ। ଆଜି ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ପ୍ରୟାସକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦୟ ହୁଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ। ତୁମ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ତୁମ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚମକିବ। ନିଜକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବନି। ତୁମ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଦିନ ତୁମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେଦିନ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ହାରିଯାଅ ମାନେ ଶେଷ ନୁହେଁ, ହାରିଯାଅ ମାନେ ହେଉଛି ଶିଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ତୁମକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ବିଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତ, ତେବେ ଜିଦ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଜି ପରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି କହ, ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ କରିବି, ମୋ ସମୟ ଆସିବ। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ କହ। ଦେଖିବ ତୁମ ମନ, ତୁମ ଚିନ୍ତା, ତୁମ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜୀବନ ଦୌଡ଼ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ କାଲିର ତୁମକୁ ଆଜିର ସହ ତୁଳନା କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଥୋଡ଼ା ଭଲ ହ, ସେଇ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସଫଳତା। ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନି। ଲୋକେ ହସିବେ, ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ, ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ଯେ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ଆଗାମୀକାଲି ସେହି ତୁମକୁ ଗର୍ବ ଦେବ। ଆଜି ତୁମେ ଯେ କଷ୍ଟ ସହୁଛ, ଆଗାମୀକାଲି ସେହି ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆଜି ତୁମେ ଯେ ଲୁହ ଝରାଉଛ, ଆଗାମୀକାଲି ସେହି ତୁମ ହସର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଧୀରେ ହଅ କିନ୍ତୁ ବଢ଼। ଥକିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ କିନ୍ତୁ ରୁକନି। ରାସ୍ତା ଲମ୍ବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ, ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଛକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ କହିବ, ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ହାର ମାନେନି, ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ ରଖିଲି। ସେଦିନ ତୁମ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିବ, ହୃଦୟରେ ଗର୍ବ ଥିବ ଏବଂ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ମନେ ରଖ ଯେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତୁମେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ, ଜୀବନ 10 ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ତୁମ ଜନ୍ମ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଅଛି, ତୁମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କର। ପୁରୁଣା ବୋଝକୁ ଛାଡ଼, ସନ୍ଦେହକୁ ଛାଡ଼, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜ ପଥରେ ଚାଲ। ଆଉ ଦୋସ୍ତ, ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଡଟି ରହ, ଶିଖୁଥାଅ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ, ତୁମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ କାହାଣୀ ଏହି କ୍ଷଣି ଲେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଏମିତି ଲେଖ ଯେ ଦୁନିଆ ପଢ଼ି ପ୍ରେରଣା ନେବ। ଚାଲୁଥାଅ, ଜିତ୍ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି।